बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के एज़ाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के कलमात का तबादला हुआ। इस्तक़बालिया तक़रीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना के अरकान और वफ़द का तारुफ़ कराया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपने वफ़द का तारुफ़ कराया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतही ईरानी वफ़द में शामिल हैं। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान हालिया महीनों में आला सतह राब्तों में इजाफ़ा हुआ है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से दो तरफ़ा ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात दरीना और एतमाद के रस्ते पर कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित पूरे ख़ित्ते के लिए मुफीद हो सकते हैं। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़दार में पौधा भी लगाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का इस्तक़बाल किया। पाक ईरान बाहमी और तारीख़ी ताल्लुक़ात की अहमियत को दोहराया और कहा कि पाक ईरान ताल्लुक़ात मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़ती विरसे और ईमान की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी क़यादत के साथ बामानी गुफ्तगू के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया ताकि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और माशी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम हो सकें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ारत ख़ारजा आमद पर मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख़याल किया गया, जबकि इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मुताल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत की गई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अहम शोबों में दो तरफ़ा रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पायदार मुज़ाकरात की अहमियत, सलामती के अमूर और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल किया गया है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर अज़ीज़ नासिरज़ादा ने इस्लामाबाद में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की है। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व अमान के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ईरान से मुसलसल सफ़ारती कोशिशों को सराहा और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफ़ाई सफ़ारतकारी की अहमियत पर ज़ोर दिया। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और एतमाद पर मबनी दिफ़ाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। वफ़ाक़ी वज़रा अब्दुल अलीम ख़ान, जाम कमाल ख़ान और मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी ने ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फ़रज़ाना सादिक से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन तेज़ पेशरफ्त के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने समेत पाक ईरान मौजूदा ट्रैफ़िक के हुजम और दो अतराफ़ एक जैसी सहूलत देने पर गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर वफ़ाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ईरान को इसराइल के ख़िलाफ़ सुरखरू होने पर मुबारकबाद देते हैं। ईरान की कामयाबी सारी आलम इस्लाम की कामयाबी है और फ़ख्र जुर्रत का मकाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों के मजबूती से एक दूसरे के साथ दिया, इस मार्के में पाकिस्तान और ईरान को मज़ीद नज़दीक कर दिया है। मुलाकात में ईरानी वज़ीर फ़रज़ाना सादिक ने कहा कि इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का साथ देने के मशकूर हैं। पाकिस्तान और ईरान ने सालाना तिजारत का हुजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया है। वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ख़ान और ईरान के वज़ीर सनअत व तिजारत डॉक्टर सैयद मोहम्मद अताबिक के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत को नई जहद देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वफ़ाक़ी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। ईरान के साथ तिजारती ताल्लुक़ात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है।
دونوں رہنماؤں نے باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تجارتی تعاون دونوں ممالک کے تاجروں کے درمیان اعتماد ناگزیر ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم ایرانی صدر کو خوش آمدید کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے پاک ایران تعلقات مزید آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر بہت مصروف دن گزاریں گے۔ SAFC کی معاونت سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری نے امریکی کمپنی وٹول سے 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل کی خریداری کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا امریکی تیل برآمدی معاہدہ ہے۔ پہلا کارگو اکتوبر 2025 کو کراچی پہنچے گا، جس سے تیل کی درآمدات میں امریکی حصص میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی تیل کی ضروریات کے لیے مڈل ایسٹ پر انحصار کم ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ پاکستان کے تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اپنے 2 روزہ دورہ بہاولپور میں مختلف تقریبات میں شرکت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہاولپور خوبصورت تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عبداللہ مختار سے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا 2 روزہ دورہ بہاولپور مکمل۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران مختلف تقریبات میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صادق پبلک اسکول کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں سفارشی کلچر کا خاتمہ اور میرٹ میری اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صادق پبلک اسکول جیسے تاریخی تعلیمی ادارے پاکستان کا روشن چہرہ ہیں۔ گورنر پنجاب نے ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وکلاء انصاف کے حصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب سے صدر ڈسٹرکٹ بار ملک عامر چنڑ نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاولپور کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پارٹی کارکن ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بہاولپور خوبصورت تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ ملتان میں 9ویں مینگو فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں علی گل۔ ملتان کے آم اپنے منفرد ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں کئی اقسام کے آم کاشت کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ خاص چونسا، کالا چونسا، انور رٹول، دسہری، فجری اور سندڑی شامل ہیں۔ بڑا ہی اوور ویلمنگ ہمیں رسپانس آیا ہوا ہے۔ یہاں 50 سے زیادہ ورائٹیز ہیں جو ڈسپلے کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آل اوور دی ساؤتھ پنجاب جو ہمارے پاس فارمر آئے ہوئے ہیں، ان کا تقریباً بہت اچھا رسپانس ہے۔ 30+ میں ہمارے پاس سٹالز لگے ہوئے ہیں جس میں فارمرز نے اپنی جو ورائٹیز ہیں وہ یہاں ڈسپلے کی ہوئی ہیں۔ ان ورائٹیز کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ اس کو سندڑی سے کراس کیا گیا ہے اور ہنی گولڈ اس کا نام ہے، اور یہ بالکل چونسے کی ٹیسٹ میں ہے، اور اس کی شیلف لائف اصل میں زیادہ ہے، اس لیے یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ملک بھر سے آم کی برآمدات میں 25 سے 30% ملتان کا آم شامل ہوتا ہے۔ 9ویں مینگو فیسٹیول میں باغبانوں نے 50 سے زائد اعلیٰ کوالٹی کے آم نمائش کے لیے پیش کیے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ آخر میں موسم کی صورتحال۔ مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں موسم خشک رہے گا۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 31، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 30، اور ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 31 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئی۔ محمد علی خان کی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔